अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी के वाक़े को अब 2 साल गुजर चुके हैं और इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद एक कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, जिसमें से बहुत सारी शिकों में से एक शिक थी दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दीनी मदारिस की फ़ंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर वो अनक्लियर है तो सामने आ जाए, और दूसरे ऐसे कौन से मदारिस हैं कि अगर उनका कोई ताल्लुक कलअदम तंजीमों के हवाले से हो। सिंध में एक बिल जो है वो भी मुतारफ़ कराया जाना है, जिसके ऊपर काफ़ी, जिसे आप कहते हैं, गौर व खौज भी हुआ। कल सिंध काबीना का इजलास भी हुआ, जिसमें एजेंडा पर इस बिल के हवाले से भी एजेंडा पर तो था, बातचीत क्या हुई। आज हम इसी पर बात करेंगे कि 2 साल गुजर चुके हैं इस कौमी एक्शन प्लान को, लेकिन दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अब भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि एतराज़ात ना हो। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। 34300960 पर आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। मुशीर बराए मजहबी उमूर सिंध डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो, बेहद शुक्रिया आपका कि आप आज इस नशिस्त में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना इब्राहिम सकरजई, तर्जुमान वफाकुल मदारिस, बेहद शुक्रिया आपका भी। और मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फ़ोन लाइन पर। मुफ्ती साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे। सुमरो साहब, आपसे पहले भी कई बार इस पर गुफ्तगू हमने की और आपने कहा था जियो टैगिंग का मसला जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑन माई प्रीवियस शोज यू हैड सेड कि 80 से 85% तक आपको इसमें सक्सेस रेट हुआ है। ये हमें बताइएगा कि कितनी रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है आफ्टर द एक्शन प्लान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के तहत सबसे ज़्यादा अगर मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से काम हुआ है तो मैं समझ रहा हूँ वो सूबा सिंध में हुआ है। बाकी किसी प्रोविंस में ये बिल्कुल न होने के बराबर है। और उसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी हमें हुई वो यही थी कि तमाम तर उलमाए किराम जिनका मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ था, उनके साथ बराह रास्त मीटिंग्स हुई और एक ने सैकड़ों ऐसी मीटिंग्स हुई जिसके नतीजे में हमने रजिस्ट्रेशन का वो मरहला आलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, जिसमें कोई 8000 से ऊपर 8000 समथिंग 300 या कुछ है इस तरह के मदारस रजिस्ट्रेशन उनकी मुकम्मल हो गई और उनकी जियो टैगिंग भी हो गई। ठीक है। और तमाम तर मदारस का मेरे पास इस वक्त पूरा रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है, जिसमें ये पहली मरतबा हुआ है कि मज़हब रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से इन 8000 तलबा का 8000 इन मदारस के अंदर असातिज़ा का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास, उनके कनेक्शन, उनके कॉन्टेक्ट, उनके एड्रेसेस, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं आपके बिल्कुल पास। मौजूद सो है। परसेंटेज वाइज अगर हम पूछें तो सिंध में 85%, 90%, 95, 99, कितने फीसद रजिस्ट्रेशन का मरहला सिंध मुकम्मल है? में अभी कुछ जो मदारिस बाकी रहते हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो बिल्कुल अब सैकड़ों में है ओके, और इतना ज़्यादा उनका अभी तादाद नहीं रही बाकी। ठीक है। तो इस हवाले से उसके बाद ये हुआ कि कुछ हमने कवानीन थोड़े तब्दील करने की कोशिश की और वो भी हमने इत्तेफाक राय से, ताकि काफ़ी शिकायत ये आ रही थी बहुत सारी जगहों से कि सरकारी ज़मीन पे कोई मस्जिद बनाई जा रही है, सरकारी या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ज़मीन पे मदरसा बनाया जा रहा है, या इसके अलावा जा रहा है, जा चुका है? जा चुके हैं, इस तरह अच्छा, की हाँ, बहुत सारी शिकायतें मौसूल शिकायत। हुई। ओके, या ओके। इसके अलावा हमारे पास ये भी शिकायतें थी कि किसी का प्लाट खाली देखा, उस पे जो इन्होंने अलम लगा दिया, झंडा लगा दिया, फिर किसी एक सेक्ट ने उसको इबादतगाह बना दिया, इमाम बारगाह बना दिए। तो जब ये सारी शिकायतें आ रही थी तो हमने इसको कहा कि चलो इस तरह करते हैं कि इसका एक तरीक़ेकार वज़ह करते हैं कि सही। उस मराइल से गुज़र करके ये किसी को शिकायत न कि मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा है, गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है। तो उसमें हमने 3-4 बुनियादी चीज़ें रखी थी जो हमने इनके साथ काफ़ी मरतबा डिस्कस भी किया, जिसमें वो कंसर्न ज़िले में अगर किसी भी अज़ला में ये हो रहा है तो डीसी और उसके अलावा कराची बोर्ड जो है बिल्डिंग अथॉरिटी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी ज़मीन किसके पास है।
اور اس کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ، اور چوتھا جو ہے مذہبی ریلیجیس افیئرس ڈپارٹمنٹ، تاکہ ان کے پاس یہ پورا ہو، ہمیں اطلاع ہو کہ فلاں جگہ مدرسہ بن رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اس پہ آلموسٹ ہم نے بات چیت کر لی ہے ان کے ٹھیک ہے. ساتھ. سمر صاحب ایک چیز کیونکہ آگے جیسے چلیں گے اس پر اور بات کریں گے، صرف آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ جو رجسٹریشن جو آپ نے کہا کہ 90% یا 99% ہو چکی ہے، اس کا کوئی میکنزم خاص طور سے ترتیب دیا گیا یا یہ وہ مدارس ہیں جو آلریڈی وفاق المدارس کے زیر تحت کام کر رہے تھے؟ اس میں 2 بنیادی باتیں جو سمجھنے والی ہیں، اور کیونکہ ابھی آپ نے مفتی صاحب کو بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی بات کریں گے ذمہ داری سے، اور ہمارے یہ بھائی بھی میرے ساتھ ہے، تو تمام تر اس بھائی کی تو بات میں بتا دوں، مفتی ابراہیم صاحب کی، تو یہ تو ہر میٹنگ میں ہر مرحلے میں میرے ساتھ رہا ہے. اس کی بہت بڑی ایک کوآرڈینیشن ہے جس کی وجہ سے کافی معاملات جو ہے میرے جو مشکل تھے وہ آسان بھی ہو گئے. اس میں ہم نے 2 باتیں یہ کی تھی کہ رجسٹریشن کے علاوہ، آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ یہ وفاق المدارس کے تحت تو چل رہے تھے نا، تو آپ نے کوئی نیا میکنزم وضع کیا فار رجسٹریشن؟ نہیں، نیا میکینزم نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ جو مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، یہاں پہ یہ کنفیوژن تھی، جو میں ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے پہلے بھی میں نے کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے ان کو تو ہم دوبارہ رجسٹر نہیں کر رہے. جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے ان کو اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اور اس پہ یہ اعتراض تھا کہ ہم اگر کوئی اپلیکیشن لے کے جائیں گے نئے مدرسے کی رجسٹریشن کی، تو یہ جو آپ نے 3-4 جگہوں پہ ہمیں رکھا ہے، تو یہ اتنا لیندی ٹائم ہو جائے گا، اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں اس کے لیے ان کی ایک تجویز تھی وفاق المدارس کے تمام نمائندوں کی کہ ایسی کمیٹی بنائی جائے جو سرکار کے اور ہمارے درمیان وہ بیٹھک ہو، جب بھی ایسا کوئی ایشو بنے تو ہم کم از کم اس کمیٹی کے ذریعے اپنے معاملات حل کریں. اس میں میں ایک وضاحت کروں. وفاق کے 5 بورڈ ہیں جو کام کر رہے ہیں وفاق المدارس کے حوالے، جو مختلف سیکٹ کو نمائندگی کرتے ہیں. ان میں اہل تشیعت بھی ہے، دیوبندی حضرات بھی ہیں، اہل سنت بریلوی حضرات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اہل حدیث کے جو ہے اس سیکٹ سے بھی ہیں، اور جماعت اسلامی سے بھی. تو یہ 5 سیٹ کے نمائندے، ان کی رائے پہ ایک نمائندہ ہمارا ہونا چاہیے اور ایک نمائندہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو 5 نمائندے گورنمنٹ سائڈ سے ہیں، 5 نمائندے ان کی طرف سے ہوں گے، اور چیئرمین جو ہے وہ ریلیجیس افیئرس. تو اس کا مطلب مسئلہ کوئی اب نہیں ہے؟ اب میرے خیال میں تو کوئی ابھی، ہاں، یہ جو ریزرویشن تھی جس کی وجہ سے ایک لمبا ٹائم گزر گیا، تو وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ بل اسمبلی میں آ جائے گا اور اس پہ جو ہے عمل درآمد کر دیں. اچھا، مفتی صاحب کو پہلے میں لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آتی ہوں آپ کے پاس مولانا صاحب. مفتی صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ رجسٹریشن کا مرحلہ آلموسٹ ڈن ہے. مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ ظاہر ہے کہ جو میکنزم کی میں بات کر رہی تھی کہ واز دیر اے اسپیشل میکنزم، یا پھر جو وفاق المدارس میں رجسٹرڈ تھے انہی کو ہم نے کاؤنٹ کر لیا کہ جی یہ سارا رجسٹریشن کا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ جو اعتراضات بار بار آتے ہیں اور جو کمیٹی کی بات کی گئی، ایک بل ہے وہ بھی زیر غور ہے اور 2 سال گزر چکے ہیں. آپ بتائیے گا کیا یہ تمام مسئلہ حل ہے، آرام سے ہو رہا ہے، یا کوئی اعتراضات آپ لوگوں کی طرف سے بھی سامنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب نے جو مدارس کے درمیان کردار ادا کیا وہ قابل تعریف. اس لیے کہ حکومت سندھ نے جو بل منظور کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ ایسا بل تھا کہ آپ اگر سوچیں تو آپ ہنسیں گے بھی کہ یہ محتمم صاحب ہیں، ان کے کتنے بچے ہیں، ان کی بچیوں کے نمبر کیا ہیں ٹیلی فون، کیا اسمبلی کے ممبر جو ہے وہ اپنی بچیوں کے نمبر، اپنی بیوی کے نمبر دینے کو تیار ہیں؟ تو وہ سوالات کیے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب بیچ میں آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے حکومت سندھ کو بھی اعتماد میں لیا، اور انہوں نے کہا اس مسئلے کو میں حل کرتا ہوں. اور میں ان کو قابل تعریف سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مدارس اعتماد میں بھی آ گئے، اور الحمدللہ جو جس طرح انہوں نے بات کی اسی طرح تقریباً تمام مدارس جو ہے، اکثر مدارس جو ہے انہوں نے رجسٹریشن بھی کرا لی ہے. حکومت سندھ نے ایک نیا مطالبہ کیا تھا، اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے طریقے سے حل کیا کہ جتنے پرانے رجسٹریشن ہیں منسوخ اور سب کے نئے ہوں گے دوبارہ. اچھا، تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ناممکن سی بات تھی، یہ مسائل پیدا کرنے والی بات تھی. باقی ایک بات ضرور ہے، ڈاکٹر صاحب کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب آج تک تو مجھے نہیں معلوم کسی مدرسے میں گئے نہیں گئے. ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب تو ہمارے ادارے کیا
ہر ادارے کے اندر جاتے ہیں اور ماشاءاللہ گھنٹوں وقت لگاتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا یا معلومات نہیں ہے. یہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر 90 مدرسے ہیں, 120 مدرسے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں. بھائی ان سے یہ سوال کیا جائے, آپ ہیں تو آپ ان کی نشاندہی کریں. کون سے ادارے ایسے ہیں جو دہشت گرد ہیں؟ اور پھر یہ کہ بہت سارے علماء اور مؤذن اور ان کو جو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا, اذان دینے والوں, نماز پڑھنے, کیا کسی جواری کو بھی ڈالا ہے, یا کسی شراب پینے والے کو بھی ڈالا ہے, یا کسی گندے کام کرنے والوں کو بھی ڈالا ہے؟ جتنے ہیں وہ مدارس کے مولوی, مؤذن, خطیب, ان کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بڑا پن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک مراد علی شاہ صاحب جب روڈوں پر چکر لگا سکتے ہیں تو وہ آ کر مدارس کو بھی دیکھیں, ان کے نظام کو بھی دیکھیں, ان کی ترتیب کو بھی دیکھیں کہ الحمدللہ کتنی بڑی این جی اوز ہے کہ صرف میرے ایک ادارے کے اندر 5000 طلبہ تینوں ٹائم کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فری میں کھاتے ہیں. صحیح. آخر یہ حکومت کر سکتی ہے یہ کام جو مدارس کر رہے ہیں. اوکے, باقی رہا مدارس کی فنڈنگ کا مسئلہ ہے, ہم حکومت کو بالکل اجازت دیتے ہیں کہ وہ تحقیقات کریں کہ مدارس کی فنڈنگ اگر باہر سے آ رہی ہے, غلط طریقے سے آ رہی ہے, خلاف اصول آ رہی ہے, تو ان مدارس پر پابندی بھی لگائیں اور ان مدارس کے ساتھ سختی بھی کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آپ نے کافی کلیئرٹی کر دی. مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جہاں آپ جی نہیں, بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آ کر ہم گفتگو جاری رکھیں گے, کیونکہ جب بات ہے کہ فنڈنگ کے حوالے سے یہ مین پوائنٹ تھا جس میں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ فنڈنگ جو ہے وہ ان مدارس کی کہاں سے ہوتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ سامنے رکھنا چاہیے, بٹ سوال یہی ہے کہ 2 سال میں بھی اگر یہ چیزیں ابھی تک نہیں سامنے آئی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. دوسری جو بات مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہی, جو بات پروونشل اپیکس کمیٹی میں کہہ دی گئی وہ یقیناً ذمہ داری سے کہی ہوگی. سو وین وی کم بیک آفٹر دا بریک, ابراہیم صاحب سے بھی بات کریں گے, مفتی صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی, کہ وہ تمام مدارس جن کا کہ ایک فگر بتایا گیا ہے وہ کون سے مدارس ہیں, ان کے خلاف پھر کیا تحقیقات کی گئی اور کیا سامنے آیا. وی ٹیک اے بریک. سندھ میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 سال گزرنے کے بعد اب وہ مرحلہ آیا ہے جہاں پر وہ تمام اعتراضات دور ہوں گے, وہ بل پھر اس کے بعد ٹیبل کیا جائے گا. لیکن سوال یہی ہے کہ 2 سال کا وقت بہت بڑا وقت ہوتا ہے جب یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منو ان اور بہت جلد جو ہے وہ عمل درآمد ہونا ہے. اب میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ پہلے کچھ ایڈ کر جی ڈاکٹر صاحب کیجئے پھر تاکہ میں ابراہیم صاحب سے بات کروں. حضرت مفتی صاحب کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف آج بلکہ روز اول سے جس طرح انہوں نے تعاون کیا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ یہ تمام تر معاملات اس خوش اسلوبی کی طرف جا رہے ہیں, ورنہ شاید یہ معاملات کہیں لٹک بھی جاتے. نمبر 1. دوسری بات میں حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب چیف منسٹر سندھ کو ایک حالیہ میں جامعہ بنوری ٹاؤن بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں ہم گئے تھے, وزٹ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں 4 مدارس ہیں جن کی طرف ہمیں جانا ہے. اس میں جامعہ بنوریہ بھی ہے, اس میں دارالعلوم بھی ہے, جامعہ فاروقیہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ باقی تمام مکاتب فکر کے جن کے درسگاہ ہیں ان کی طرف ہمارا شیڈول بنا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم تھوڑے دنوں کے اندر ان کی طرف ضرور جائیں گے. اوکے, تو چلیں جی, وزٹ ہو جائے گا. مفتی صاحب خوش ہو جائیے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 2 سال کا وقت بہت بڑا ہوتا ہے, اور اب یہ جو بل ہوگا اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس دیکھے جائیں گے, کیونکہ مفتی صاحب نے کہا نا کہ اوپن ہیں اکاؤنٹس, یہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور میں حاضر ہوا آپ حضرات کے حکم پر. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ جس طرح ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب نے پہلے بات کری, اس کے بعد ہمارے مجلس عاملہ وفاق المدارس کے ممبر ہیں مفتی محمد نعیم صاحب, انہوں نے بات کری, اور مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ بل کے اندر یعنی کہ وہ بچیوں کے نام مانگے جا رہے ہیں یا اس طرح کے نام مانگے جا رہے ہیں, وہ سندھ اسمبلی کے بل کے اندر نہیں ہے. وہ انفارمیشن لینے کے لیے جو تحقیقاتی ادارے آتے ہیں, فارم دیتے ہیں, اس کے اندر یہ بات تھی, اور ہم نے یہ بات پھر اس زمانے میں ریزولو کرا دی تھی.
दूसरी बात नादिया ये है कि मैं आपको बताऊं कि जनाब अब्दुल क़य्यूम सोमरो साहब से हमारा बहुत अच्छा और पुराना ताल्लुक़ है, और इनके अंदर ये कमाल है कि ये एक आवाज़ में उलमा को बुला लेते हैं और उलमा इनके हुक्म पर हाजिर हो जाते हैं। हुक्म नहीं भाई, अर्ज़ पे यार, अर्ज़ पे मुझे नहीं गुनाहगार। अच्छा, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग आ जाते हैं। सही, ये इनका हुस्न ज़न है। बात असल में ऐसी है कि 24 फरवरी 2016 को मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक कमेटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वज़ीर आला सूबा सिंध जनाब कायम अली शाह साहब के ज़माने में। जी जी। उस वक़्त जनाब के पास वजारत भी मौजूद थी। वो कमेटी इसी ही लिए बनी थी, और उसके अंदर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तमाम मकातिब फ़िक्र इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के 5 मेंबरान होंगे और हुकूमती सतह के लोग होंगे। राइट। वो मेंबरान भी आज मेरे पास मौजूद है, सामने कौन कौन होगा, और वो हजरात जो मेंशन किए गए थे, जो इन्होंने उलमा के नाम मांगे थे, तो तमाम मकातिब फ़िक्र के यानी कि इत्तेहादी तंजीमात के सरबराहान ने सोच के बाद, गौर के बाद उन्होंने नाम इनको दे दिए कि हमारे विफाक से ये बंदा नॉमिनेट है और ये आपसे बात करेगा। वो नाम भी आ गए और वो कमेटी लॉन्च भी हो गई, आ गई। ओके। उस कमेटी के बनने के बाद उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें टर्म एंड कंडीशंस ये तय किए गए थे कि ये जो कमेटी बनेगी वो इस पे बात करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ दीनी मदारिस पे बात करेगी, ऑडिट ऑफ रिसोर्स ऑफ इनकम मदारिस की इनकम कहाँ से होती है, कौन चंदा है, इस पे बात की जाएगी, करिकुलम पे बात होगी, निसाब है हमारा, इसके अलावा यूनिफॉर्म और स्टूडेंट मदारिस इस पे बात होगी, और जुम्मे के खुतबा, ये चीज़ें इस पर कोट की गई थी, टर्म एंड कंडीशन थी। जब ये लॉन्च हो गई और सरकारी तौर पे वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी हो गया, मुझे ये बताया कि 24 फरवरी के बाद सिर्फ एक कमेटी, एक मीटिंग ऐसी हुई है जो इस मौजू पर हुई है। फिर बाकी कोई ज़माना ऐसा नहीं, हम एक साथ बैठकर चाय पी, हमने कमेटियाँ हुई है, मुहर्रम के हवाले से हुई है, रबीउल अव्वल के हवाले से हुई है, और इजलासात हो गए, लेकिन इस कमेटी का बाज़ाब्ता एक ही इजलास हुआ है, और वो भी मैं आपको बता दूँ 2 महीने पहले हुआ, 2.5 महीने पहले हुआ, मुहर्रमुल हराम में हुआ, और अभी रबीउल सानी चल रहा है। उस कमेटी में जो हजरात थे हमने उनको इनवाइट किया, सरकारी लोग भी आए। अब जब बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट बनेगा और ड्राफ्ट बनने के बाद हम आपको देंगे और उस पर ये बात होगी। ये जो कमेटी के मेंबरान हैं इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के, इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि ये ड्राफ्ट पर सिग्नेचर करें ना। हमने ये बात करी थी कि आप जो चीज़ लेकर आ रहे हैं, जो बिल है आपका, वो बिल आप हमें दें, हम इस पर वर्क करेंगे, अपने सरबराहान से बात करेंगे, और फिर आपस में बाहिमी कोऑर्डिनेशन के बाद जो तय होगी वो बिल फिर सिंध असेंबली में जाए तो बात हो जाए। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो बात तो ये है ना कि इब्राहिम मौलाना साहब के जो नेशनल एक्शन प्लान में एक्चुअली जो ये सारी चीजें हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन उन्हीं के तहत है ना। जी जी, मैं जब इस पर सिर्फ 2 साल के अंदर एक मर्तबा नशिस्त होगी तो ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कैसे हुआ? मैं आपको एक चीज बता दूं, डॉक्टर साहब एक सवाल करें। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था, शायद बात ऐसी है कि जो हमारे वज़ीर आला सिंध हैं जनाब मुराद अली शाह साहब, वो एक्शन प्लान की मुराद को नहीं समझ सके। एक्शन प्लान के अंदर इस बात का जिक्र है कि मदारिस को रजिस्टर्ड किया जाएगा। मैं आज दोबारा आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, और मदारिस रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार है। मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे एक सवाल करने को तैयार हूँ और मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं एक बताएं, क्या रजिस्टर्ड नहीं है जो आप कह रहे हैं रजिस्टर कराया जाएगा? आपके तहत तो है। मैं आपको बता दूं, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कराची में 1700-1800 मदरसे हैं। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब वो मदारिस मौजूद हैं। इन्होंने ये किया कि जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये हमारी जो सरकार हुकूमत सिंध है, इन्होंने सबसे पहले आकर रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया। मेरा सवाल ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, ये क्या किसी कानून के मातहत नहीं हो रही? 1860 का कानून मौजूद है, उसके मातहत ही हो रही है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर्ड कर रहा है। इन्होंने आते के साथ बैंड लगाई, फिर हमने इनको फोर्स किया, मतलब भाई आप रजिस्ट्रेशन तो खोले ना, इन्होंने खोल दी। आज 9 माह होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन पर बैंड है। मुझे ये बताया जाए कि आपने अभी तो कानून, तो बिल तो पास नहीं हुआ, आपने किस कानून के तहत मदारिस के रजिस्ट्रेशन को बंद किया हुआ है? हुकूमत सिंध से मेरा सवाल है कि आपने किस कानून से, हाँ जवाब दे कि अभी बिल आपका सिंध असेंबली में मंजूर नहीं हुआ, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, लेकिन आपने बैंड क्यों लगाया हुआ है? प्रोसेस इज टू स्लो। और एक नशिस्त इन सारे इस मुद्दे पर जो मेन है, देखें बात सुने। पहली बात तो ये है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो उलमाए किराम की तरफ से मुझे दिया गया था। कंसल्टेशन के बाद वो ड्राफ्ट, अगर मुझे ये पता होता तो अगर आपके पास कॉपी है तो आपसे मैं ले सकता हूँ उधार, जो आपने उर्दू में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है। सही है। वो ड्राफ्ट वही था जो उलमाए किराम ने और हमने बना के दिया, और उन्होंने मुझे कहा इसी ड्राफ्ट को हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, इसमें अगर और कोई चेंज होगी तो फिर इस पर बहस मुबाहिसा होगा। इन्होंने कहा एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ये बात तय हुई। इनके 2 एतराज़ात आए थे उसी मीटिंग में भी
کہ جی اس کمیٹی کو آپ ایسی حیثیت دیں کہ اگر رجسٹریشن کے عمل میں ڈیلے ہو تو وہ کمیٹی کے سپرد ہو، آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، کون سے مدرسے پہ کیا آبجیکشن ہے۔ ظاہری بات ہے اب نئی رجسٹریشن کے حوالے سے جو میرے بھائی نے اعتراض اٹھایا اس میں صرف یہ نہیں تھا، پہلے تو یہ ہے، یہ بات ماننے کے لیے یہ تیار ہیں کہ 8,000 مدارس پلس جو ہیں ہم نے رجسٹر کرائے ہیں اور جو ان کے پاس ریکارڈ میں یہ ساری چیز ہے۔ اس کے بعد اگر چند مدرسے جو بھی ہیں، چاہے وہ 200 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں، وہ جو رہتے ہیں وہ بھی ہم نے رجسٹریشن کے اس قوانین کے تحت کرنے ہیں۔ ہم نے روکا اس لیے نہیں ہے کہ 9/11 کے بعد یہ پبلک آرمی کے واقعات کے بعد جو حالات آپ کے سامنے تھے، جس کے بعد ساری صورتحال چینج ہو گئی ہے، اور یہ اب کرنا ہے اس سچویشن کے اندر ہم نے دیکھیں نا، میں بات پوری کر دوں، ان حالات کے اندر ہم نے یہ طے کیا کہ اب رجسٹریشن کو تھوڑا اس طرح کرتے ہیں تاکہ کسی کا اعتراض باقی نہ رہے۔ یہ بھی علماء کرام کی بات کی طرف سے میں اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آفیشیل حیثیت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے معاملات کہیں رک نہ جائے۔ نمبر 1 جو نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا کہ یہ تحقیقات کرنی ہے کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، یہ بھی ہے، یہ طے ہے، کوئی خدا نہ یہ خواستہ سب طے ہے، تنظیم سے یہ کوئی لنک تو سب نہیں یہ ہے۔ اس ڈرافٹ کا حصہ ہے۔ سر 2 سال کے بعد ابھی تک ڈرافٹ رہی ہے، ڈیلے ہو گئی ہے، دیکھیں یہی بات ہے، ڈیلے تو دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ صوبہ سندھ میں اتنی پروگریس ہے، باقیوں میں تو کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی میں بتا دوں۔ آپ پنجاب میں جائیں، کے پی میں جائیں، بلوچستان میں، نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم ایسی سچویشن نہیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اور مدارس کے درمیان یا ہمارے اور علماء کرام کے درمیان خواہ کے مسائل اٹھ جائیں۔ ہم تو دیکھیں اب ہم جب ایک ٹیبل پہ آ گئے ہیں، ایک کنسنسس کے ساتھ آ گئے ہیں، ایک سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے جو بنیادی اعتراضات تھے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ اب جب بھی کوئی پرابلم ہوگا رجسٹریشن کا، مجھے کوئی اعتراض ہوگا، مفتی صاحب کو اعتراض ہوگا، تو یہ کمیٹی تو ان کے وفا کی، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہماری کمیٹی بن گئی ہے، اس کمیٹی کو ہم اس بل کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اس کمیٹی کی افادیت یہ ہے کہ اگر جو بھی پرابلم ہوگا، اگر مولانا صاحب ایک درخواست دے رہے ہیں، ایک درخواست یہ دے رہے ہیں کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے، تو وہ کمیٹی کے نظر ہوگا، کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، تو ہمارے اختلافات کمیٹی 24 فروری 2016 کو بنا اور پورے سال میں ایک اجلاس ہوا۔ نمبر 1 نمبر 2 جو ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈرافٹ ان کی طرف سے دیا گیا، اتحاد تنظیمات مدارس بورڈ ہے تمام مکاتب کا جو دیا گیا، ابھی ایکسپٹ نہیں ہوا، تمام سربراہان نے اس کو ایگری نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں دوسری بات، جو ڈرافٹ ہے یہ ڈرافٹ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، ایک منٹ مجھے دکھا دیں، ایک منٹ مجھے چھوٹی سی بریک لینے نہیں، میں آپ کو بتاؤں ابھی ڈرافٹ ہم نے جو دیا اور جو یہ لے کر آ رہے ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں کہ 5 اداروں سے ہم این او سی لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نمبر 2 اوکے نہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیں کیونکہ ورنہ وقت کم رہ جائے گا۔ وی ٹیک اے بریک ہے، بریک سے واپس آ کر وہی بات اٹکی ہوئی ہے کہ جب این او سی کی بات آئے گی تو وہی 5 ادارے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی لینا ہوگا۔ وی ہیو اے کالر آلسو، میں بریک لے لوں یا کال لے لوں یہ مجھے بتا دیا جائے تاکہ اوکے لیٹس سی ہوز آن ایئر ود اس۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں سمیع بات کر رہا ہوں جی فرمائیے۔ اقبال سے۔ جی جی یہ اصل میں حکومت، مرکزی حکومت اور سندھ حکومت یہ مدارس کو رجسٹرڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہے کہ اگر یہ رجسٹرڈ ہو جائے تو یہ پروپیگنڈا کون کرے گا ان کے خلاف۔ اچھا جی، اصلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اوکے بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کی رائے کا۔ وی ٹیک اے بریک ہے۔ ویلکم بیک۔ ابھی بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ کچھ نہ کچھ اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، کیونکہ مفتی صاحب کو نماز کے لیے جانا ہے۔ مفتی صاحب پہلے میں آپ سے بات کر لوں، یہ جو این او سی کا مسئلہ ہے، جو مولانا ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ این او سی 5 اداروں سے نہیں لیے جائیں گے، یہ پہلے بھی ایک میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، کیا آپ اس پہ راضی ہیں اور کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے این او سی کا؟ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے این او سی کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسجد والے این او سی لینے جاتے ہیں اور اس کے لیے بیچارے 2 سال مسجدوں کی تعمیرات رکی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ دیتا نہیں ہے۔
ये रिश्वत का दरवाजा खोलना है। इधर पुलिस खाएगी, होम डिपार्ट खाएगा और फिर डीसी खाएंगे और उनके आदमी खाएंगे। भाई इसको आसान और सहूलत से कर ले, एक आदमी को एक किसी इदारे को मुकर्रर कर दे, वो तहकीक करके बता दे कि भाई ये सही है नहीं। 5 इदारों के पास जब जाएगा तो मैं अभी आपको बताऊं, कराची में 85 मस्जिदें ऐसी हैं, होम डिपार्ट ने इजाजत नहीं दी है या वहाँ उनके फाइलें पड़ी हुई हैं और उसकी वजह से रुके हुए लाख और 2-2 लाख रुपए लोग देते हैं, तब जाकर उनको जो है एनओसी मिलती है। तो भाई ये रिश्वत के दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? आप उसको मुख्तसर अंदाज में करें। हम ये नहीं कहते कि आप जरूर करें, लेकिन इसको 5 इदारों में ले जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर कयूम सोमरू साहब खुद सिर्फ 3 इदारे, सिर्फ 3 इदारे खुद ये तहकीक कर ले, ये खुद कर ले, मजहबी औकाफ कर ले या जो मजहबी उमूर का वजारत है वो तफ्तीश कर ले। ये 4 और 5 इदारों को लाने की जरूरत क्या है? बस सुमरू साहब ने कह दिया 3 इदारे, अब 5 नहीं है, 3 है ना? 3 भी है। होम डिपार्टमेंट है, कंसर्न डीसी है, वजारत मजहबी उमूर जो है वो तहकीक कर ले और लिखने, उसके बाद वो जिसको देनी है दे दे। होम डिपार्टमेंट में जाना, डीसी के पास जाना, बनी इसलिए 30 दिन के अंदर कि अपने आप को अजाब में मुब्तला करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक होम डिपार्टमेंट को एक चीज की दरखास्त दी हुई है, आज वो 6 महीने हो गए, जवाब भी नहीं आया उनकी तरफ से। ठीक है सर, ये जो कमेटी हम मुकर्रर कर रहे हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर, यही तो इसलिए कमेटी मुकर्रर की गई है कि जो मामलात लिंगर ऑन हो जाते हैं वो हम कमेटी के जरिए हल कर दे, वो 30 दिन के अंदर अंदर हल कर देंगे। ये कमेटी का फंक्शन ही ये है कि इस कमेटी के थ्रू मेरा सवाल डॉक्टर सोमरो साहब से है। आप जानती हैं, अच्छा आप मेरी बात सुने जी जी, मैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सोमरू साहब को जब फोन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये उठाते हैं। सही। मैंने होम डिपार्ट और चीफ सेक्रेटरी को एक मामूली काम के लिए फोन किया, मैं हल्फिया उठाता हूँ, चीफ सेक्रेटरी को 200 फोन किए और होम सेक्रेटरी को फोन किए और मेरे जैसे आदमी को उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। जब बात होती है साहब मीटिंग में है, साहब कहीं गए हुए। इन लोगों का हाल, होम डिपार्टमेंट वालों का, चीफ सेक्रेटरी वालों का इतना बुरा हाल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इनसे बात करना। ये तो अब्दुल कयूम सोमरू एक शरीफ आदमी इनके दरमियान आगे हैं और आने के बाद ये हमारा यू से कि औकाफ या रिलीजियस अफेयर जो है वो परमिशन दे दे तो ज्यादा आसान तरीका कार हो जाएगा, वरना मुश्किल होगा। क्या जरूरत है उसको ज्यादा? ठीक है मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। इंशाल्लाह फिर इस पर आपसे बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो है वो हल हो जाएं। जी नादिया, मैं आपको एक बात बताऊं, तो एक मिनट, इस बिल में 3 डिपार्टमेंट का जिक्र। देखिए, डिपार्टमेंट ये था कि कंसर्न डीसी तो हमेशा मुझे बता दे, आप जिस जिले में मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, तो आप कंसर्न डीसी को इतना नहीं बता सकते हो कि जी हम इस जगह पे मदरसा बना रहे हैं, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी सब प्रॉब्लम है। एक तो इतला देनी है ना भाई, मैं स्कूल बना रहा हूँ, कॉलेज बना रहा हूँ, इवन आप घर बनाते हैं भी इतला देते हैं ना। सही। आप घर बनाते हैं, जाती घर बनाते हैं, उसके लिए क्यों जाते हैं केबीसी से परमिशन ले, कराची कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी से क्यों लेते हैं? आपका घर बन रहा है, वो उस पर एतराज नहीं है। अगर मदरसा बनता है तो फिर उस पर एतराज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मदारिस बने हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं एक टीवी प्रोग्राम, देखिए आपके टीवी प्रोग्राम के तवज्जो से पूरी पाकिस्तानी की कौम सुन रही है। मैं मिसाल दूं, अगर इनका इनकार कर दें ये उलमा हजरात तो मैं जिम्मेदार हूँ। एक ऐसा मदरसा था कराची में, जो मदरसा बना हुआ था और उसमें ये रिपोर्टिंग हुई कि बच्चियों को स्मगलिंग किया जा रहा था। ये खुद इन्होंने मुझे आकर के कहा, मुझे आकर कहा कि ये इस तरह ज्यादती हो रही है, मदारिस को बदनाम किया जा रहा है। तो मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि वो मदारिस जो इस तरह का नाम इस्तेमाल करके उलमा को बदनाम कर रहे हैं, ये उनकी बदनामी के रुकावट का भी तरीका है। अगर रातों रात मदरसा बन जाता है तो उनके मकासद और हो जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं जिस मदरसे की तरफ डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब इशारा कर रहे हैं, ये मुझे बता दें कि वो कौन से बोर्ड के साथ एफिलिएट था? नहीं, बोर्ड के साथ नहीं था ना। अब यही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जब हमारे साथ नहीं है, नहीं, मैं आपको, अगर मेरी बोर्ड नहीं है तो मैं मर्जी है, मैं जब जाकर के इंस्पेक्शन करें। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, ये बताते हैं, प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी में मेरी बात की सच्चाई है। प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी में दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट ने 48 मदारिस का कहा गया कि उनका जो है ताल्लुक कल अदम तंजीम से है, जिसमें से आधे जो है वो कराची में है। उनका क्या हुआ, क्या तहकीकात हुई उनकी? ये प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी में मुझे यही तो आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें इंफॉर्मेशन बेस पे हमें इतलात मिलती है रहती हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम के जरिए कहूँ तो फिर ये मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारे इदारे जो है, जो रिलायबल इदारे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है।
वो वफाकी इदारे हैं, ठीक है। वफाकी इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की है, उनकी इंफॉर्मेशन की बुनियादों पे इस तरह के वो मदारिस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप हुआ क्या सर, ये बताइए। एक आपका कहावत है कि अगर एक जगह पे एक गंदी मछली हो तो पूरे तालाब को खराब कर देती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन मदारिस की रुकावट ही यहाँ पे है कि जो अपने आप को रातों रात बना करके अपने मजमूम मकासद के लिए दीन को बेच रहे हैं, उनकी रुकावट है। बाकी हमने इनकी कमेटी का एक एक मेंबर क्यों रखा है? अगर मुझे ये बता, नहीं मैडम, मुझे उन पे एक्शन हुआ? मैडम मुझे ये बात बता दे, क्या खुदा न खास्ता 30 दिन के अंदर हमने टाइम रखा है कि ये कमेटी 30 दिन के अंदर उस मसले को हल कर देगी? ठीक है, ये मैं इनसे पूछ लेती हूं। अब मुझे ये बता दे, अगर 30 दिन हम वेट करें, अगर ये 30 दिन वेट करें और सही और जायज और सही नमूने से हम काम करें और कोई ऐसा मदरसा जो है वो ना आए या जिसकी वजह से इनको भी परेशानी हो, हमें भी परेशानी हो, तो वो बेहतर है, या हम जो है एक लंबे प्रोसेस में चले जाए। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल है 48 के खिलाफ क्या हुआ, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस दिन हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं, तो हम उनके खिलाफ मैं नादिया एक बताऊं, 48 मदारिस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो आप लोगों के एक बात बता रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन मदारिस को इन्होंने बदनाम कर दिया कि 48 या 93 मदारिस दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल हो गए, 4 शेड्यूल में शामिल हो गए। मुझे ये बताएं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, आप कैसे मेंशन करके मीडिया को ये बता रहे हैं? मदारिस के अंदर ये काम होता है, आपका मैसेज गलत गया है। आपकी जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, तहकीकात पूरी हो जाए, उसके बाद आप ये मेंशन करें कि ये मदारिस मुलव्वस है और ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि जनाब ने मौसूफ ने कमेटी बनाई, ये कमेटी मौजूद है, यही कमेटी है, आया कि ये कमेटी को अब तब्दील कर रहे हैं, ये भी इनसे पूछा जाए। अगर कमेटी तब्दील हो रही है तो किसकी इजाजत से ये हमारे इत्तेहाद तंजीमात के मदारिस के लोगों को तब्दील कर रही है? नंबर 1 तब्दील हुई है? मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रही हूं, मैंने कहा कल इनका मैसेज चला है कि कमेटी तब्दील हो गई जी, उलमा के मशावरत से बाकायदा सिंध असेंबली मेरे पास मौजूद है, ये इनका मैसेज मौजूद है, इनके नंबर से आया है। अगर वो तब्दील हो जाए कि हम कमेटी का बाकायदा सिंध असेंबली में ऐलान करेंगे, और यानी कि वो बाज़ाब्ता तौर पर आएगी। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास देखिए, हम अच्छी कच्ची बात नहीं करते, इन्होंने कहा कि तब्दील हो गई है, इनका मैसेज ये आया है। जी जी, पढ़ के सुनाओ, मैं आपको पढ़ के सुनाओ, मैं अभी जिम्मेदार हूं आपके टीवी प्रोग्राम में। आपका तो ये आया है कि एक बाज़ाब्ता तौर पर सबके सामने पढ़ के सुनाया अल्लामा साहब, मैं पढ़ के सुना देता हूं डॉक्टर साहब कि तब्दील हो गई। मतलब ये कि मशवरत से नाम लिया जा रहा है उनका बाकायदा। अब हम ये एक तरफ हमें ये कहते हैं कि पहले सच तो बताओ, मैं बता रहा हूं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल पूरी देख रही है ना। असल मसला ये कि आपका मेरा जात का मसला नहीं है, पूरी कौम देख रही है। मुझे जब तक ये देख रहे हैं 48 वो हैं जो इनके तहत रजिस्टर्ड नहीं है, या हैं इनके तहत रजिस्टर्ड? नहीं, उसमें ऑलमोस्ट वही है जो मैंने आपसे कहा ना कि उन मदारिस को जिन्होंने हमेशा इनको इस्तेमाल किया है। देखिए मुझे इस्तेमाल किया जो मदारिस का नाम इस्तेमाल, ये मैसेज खोल गया। हाँ, कराची हुकूमत सिंध ने सूबे में दीनी मदारिस के हवाले से कमेटी बनाने का फैसला किया है। हाँ, कमेटी बनाने का, तो ये जो कमेटी बनी हुई थी 24 फरवरी में बनाने का फैसला किया ना, तो ये तो बनी हुई है, उसी कमेटी आपने बनाने का फैसला किया। इनके जुमलों को देखें, नंबर 1 बनाने का फैसला किया है जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाएगी। नुमाइंदगी तो आप दे चुके हैं, फिर क्या कर रहे हैं? अभी सुने, अभी सुनते रहे, सब्र करें। ये मैसेज ये कमेटी नहीं, इनके नंबर से चला, सुने, ये कमेटी ये आपके नंबर से डॉक्टर सोमरो मिनिस्टर, आपका मैसेज है, मैं दिखा रहा हूं, सबर, ये सुने, कोई गलत मैसेज नहीं, इसमें मैसेज ये इन्होंने एक्सप्रेस टीवी को इंटरव्यू दिया जी, ये फरमा रहे हैं ये कमेटी दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मसाइल को हल करेगी, ये जो बनाने जा रहे हैं। नंबर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए मजहबी मुल्क डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सोमरो ने इतवार को एक्सप्रेस से खुसूसी बातचीत करते हुए बताया कि मुजव्वज़ा कमेटी 11 रुकनी नहीं, 11 रुकनी कमेटी फरमा रहे, 11 रुकनी कमेटी पर मबनी होगी, जिसमें 5 अरकान हुकूमत की जानिब से लिए जाएंगे और 5 अराकीन मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से लिए जाएंगे। तो यही सुभान अल्लाह, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जनाबे वाला, तो यही है ये सर, एक साल पहले ओ भाई यही कमेटी है, नहीं, एक साल में अपनी मर्जी से होता है, मैं अपनी मर्जी से मेंबर क्यों दूंगा? यही कमेटी जो इन्होंने बनाई है, उसी कमेटी को हम असेंबली में लेके डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सोमरो, मैं प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि बन चुकी है, वो बन चुकी है, उसी को तुम लेके जा रहे हैं। साल में एक इजलास हुआ है, वही बात है, उसी कमेटी में अगर एक इजलास हुआ है, ये तब्दील कर दे तो मुझे कोई इतराज नहीं। मेरी तरफ से आपका मैसेज चला, मैंने साबित कर दिया। नंबर 1 ये बात साबित होगी मेरी तरफ से वही कमेटी है, मैं बता रहा हूँ, मेरी तरफ से साबित हो गई, मेरी तरफ से वही कमेटी है, कोई कमेटी अगर लफ्जों का हेर फेर है ना, कोई डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सोमरो अपने नंबर से मैसेज ना चलाए। मैं कह रहा हूँ कोई कमेटी
नंबर 2, अगर कमेटी यही है ना, अगर कमेटी यही है नादिया, अगर कमेटी ये है तो मैं आज बता रहा हूं कि जो हुकूमत सिंध वजीर आला सिंध ने 24 फरवरी को जो कमेटी मेंशन करी थी वही कमेटी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये बात करी, नंबर 2 इन्होंने ये बात करी कि 2000 बना के दी थी, जिसकी हमने एक मीटिंग की। दूसरा डॉक्टर अब्दुल कय्यूम साहब ने एक मीटिंग की, जो भी है ना, ठीक है, मैंने एक की डॉक्टर है अब्दुल ना। कय्यूम सोमरो साहब ने ये फरमाया कि रहमान मलिक के जमाने में जो सिग्नेचर हुए हैं वही मुसव्वदा होगा। ये एग्री कर ले कि वही मुसव्वदा होगा। मैं इत्तेहादी तंजीमात से बात करूंगा, यानी 2010 वाला होगा, अक्टूबर 2010। वही बातें अगर मेरा बातें नहीं, अगर मुझे पहले बता देते, रहमान मलिक के जमाने में एज इट इज वही है, कोई हेरफेर उसी में बोर्ड था, एज इट इज वही है, उसी में माइनसिस थी। ये बात होगी ना, इन्होंने कर दी। अब हम कल बात करेंगे इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के सरबराहान से कि 2010 का जो मुसव्वदा हुआ है वही होगा। वक्त ओवर हो गया, ये सेकंड ब्लैकमेलिंग में नहीं है, ब्लैकमेलिंग कर रही ना, हम तो हक पर बात कर रहे हैं, जब हम तो होगा हक कर रहे हैं, तब अब बात की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, अगर सिंध हुकूमत कहती है कि वो सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन फिर भी बड़ी अजीब बात है कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी एतराजात हैं और इतने हैं कि अब बिल बनेगा, फिर होगा, फिर वो अकाउंट्स देखे जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो बड़ी तेज होनी चाहिए। ये तो एक शेक है नेशनल एक्शन प्लान की, सोचिए जो बाकी सारी हैं उस पर कितना मनोहन अमल दरामद हो रहा है। लेकिन कंटिन्यू, वी आर टेकिंग अ ब्रेक। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके।